Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati dan saya saat ini guru saya Bu Thayyibah selaku pengampu mata kuliah bahasa Inggris, dan tak lupa teman-teman saya IAT dan PPA yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah di kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk bisa mempresentasikan hasil review jurnal. Oke, langsung saja. Jurnal tersebut memiliki judul Al-Ulama Warasatul Anbiya, Modernity and Nurture of Authority in Aceh Society, yang ditulis oleh dua dosen dari Fakultas Usuluddin dan Adab Nanggul Aceh Darussalam, yakni Mas Ismail Fahmi, Ar-Rauf Nasution, dan Mas Miswari. Jurnal ini diterbitkan oleh Theologia volume 30 nomor 2 tahun 2019. Oke, next. Langsung kepada introduction. Modernization is needed for humans as the development of thinking, increasing or changing needs to solve problems and facilitate the mobilization of life and awareness of diversity. Modernity is appreciation of wisdom, and rationally, in principle, Islam supports modernity. Islam embraces modernization. Modernisasi diperlukan bagi manusia sebagai perkembangan pemikiran, peningkatan atau perubahan kebutuhan untuk memecahkan masalah dan memfasilitasi, memobilisasi kehidupan dan kesadaran akan keberagamaan. Modernitas ialah apresiasi kebijaksanaan dan rasionalitas. Prinsipnya, Islam mendukung modernitas. Islam menekankan modernisasi. Aceh is one of the religions in Indonesia that highly appreciates modernity. The form of modernity that can be seen clearly in Aceh in infrastructure development, politics and economic, particularly trade and banking, crystallization of traditional theological and jurisprudential confidential renders religion unable to respond to modernity. In Al-Turabi's concept, in democratic Islamic jurisprudence, if the ulama fail to respond to modernity, then society must leave it. However, in Aceh, even though the ulama failed to respond to modernity, the community's loyalty to the ulama remained strong. Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang sangat mengapresiasi modernitas. Bentuk modernitas yang terlihat jelas di Aceh adalah pembangunan infrastruktur, politik, dan ekonomi, khususnya perdagangan dan perbankan. Kristalisasi, kodifikasi teologis, dan jurisprudensial tradisional membuat agama tidak mampu merespon modernitas. Dalam konsep jurisprudensi Islam demokratis Al-Turabi, jika ulama gagal merespon modernitas, maka masyarakat harus meninggalkannya. Namun di Aceh, meski ulama gagal merespon modernitas, loyalitas masyarakat kepada ulama tetap kuat. This research was written to analyze the sustainability factor of the loyalty one of the Acehnese people to the ulama. In general, if the scholars fail to respond to the problems that arise in modernity, they are abandoned by society. Penelitian ini ditulis untuk menganalisis faktor keberlanjutan dari loyalitas masyarakat Aceh kepada ulama. Pada umumnya, para ulama gagal menjawab permasalahan yang muncul dalam modernitas. Mereka ditinggalkan oleh masyarakat begitu saja. Next. Dari penelitian tersebut ada beberapa pokok pembahasan yang saya catat di sini. Yang pertama,
Ulama, in the general view of the Acehese people, are the main reference in the religious matter. They are always loved by their people. Acehese society in general views ulama adheres to the teaching of the Prophet Muhammad. This view is the general assumption of researchers that scholars are the most charismatic people. Ulama, dalam pandangan umum masyarakat Aceh, merupakan rujukan utama dalam urusan agama. Mereka selalu dicintai oleh rakyatnya. Masyarakat Aceh pada umumnya memandang ulama sebagai ahli waris ajaran Nabi Muhammad. Pandangan ini merupakan asumsi umum peneliti bahwa ulama adalah orang yang paling karismatik. Yang kedua, ulama feel they have no obligation to answer contemporary problems that are social conscious. Any problems that are not explicitly found in the text and not specifically discussed in the codification of Islamic law that they adhere to, the ulama will not respond. Example, infrastructure development problems in general. Infrastructure development leads to the depletion of natural resources and has an impact on the destruction of natural ecosystem that cause natural disaster. Ulama merasa tidak berkewajiban menjawab persoalan kekinian yang begitu konkret. Permasalahan yang tidak secara eksplisit ditemukan dalam teks dan tidak secara spesifik dibahas dalam kodifikasi hukum Islam yang dianutnya, maka ulama tidak akan merespon. Contoh, masalah pembangunan infrastruktur. Secara umum, pembangunan infrastruktur mengarah pada menipisnya sumber daya alam dan berdampak pada rusaknya ekosistem alam yang menimbulkan bencana alam. Oke, yang ketiga, all forms of modernization that are part of societal change have never had a significant effect of the immunity of the ulama, authority, and the identity of the Ahlus Sunnah wal Jamaah. For example, in the political struggle for power, each ulama directly makes choice and recommends the community to elect one candidate for regional head of member of the legislature. Segala bentuk modernisasi yang menjadi bagian dari perubahan masyarakat tidak pernah berpengaruh secara signifikan terhadap kekebalan otoritas ulama dan identitas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Misalnya, dalam perebutan kekuasaan politik, masing-masing ulama secara langsung menentukan pilihan dan merekomendasikan masyarakat untuk memilih salah satu calon kepala daerah atau anggota legislatif. Terakhir, the direct involvement of the ulama in politics is an indication of the very high charisma of the ulama in Aceh. If a candidate for political leader supported by the ulama is not elected, other candidates who are elected will still ask for blessing and seek advice from ulama who previously didn't support him. However, is elected as a regional head, although not supported by certain ulama. Still, the regional head needs ulama. The main objective of the regional head is to get support, or at least not to show resistance from the ulama. Until now, the people of Aceh have been very reluctant about the ulama. If the ulama don't appreciate the policies in the regional head, there will be public resistance to the policies of the regional head, and this disturb and stability of the government. Keterlibatan langsung ulama dalam politik merupakan indikasi karisma ulama yang sangat tinggi di Aceh. Jika calon pemimpin politik yang didukung ulama tidak terpilih, calon lain yang terpilih tetap akan meminta restu dan meminta nasihat dari ulama yang sebelumnya tidak mendukungnya. Siapapun yang terpilih menjadi kepala daerah, meski tidak didukung oleh ulama tertentu, tetap saja kepala daerah membutuhkan ulama. Tujuan utama kepala daerah ialah untuk mendapatkan dukungan atau setidaknya tidak menunjukkan perlawanan dari ulama. Hingga saat ini masyarakat Aceh sangat enggan dengan ulama. Jika ulama tidak mengapresiasi kebijakan kepala daerah, maka nanti akan muncul resistensi masyarakat terhadap kebijakan kepala daerah, dan ini mengganggu stabilitas pemerintahan. Langsung kepada kesimpulan. Conclusion. From the result of this study, the authority given to scholars in only in the field of the theology
The principle of Ahlus Sunnah wal Jama'ah, regular worship, rules of prayer, fasting, zakat, hajj, and shakhsiyah, marriage, divorce, distribution of inheritance, theological education and jurisprudence, holding the courts and leading the prayers of newborn and recently deceased children. Meanwhile, other matters which are commonly referred to as worldly matters such as formal education, law, politics, development, etc., have their respective power that are not disturbed by the ulama. Even the scholars claim that they are only responsible for matters that are practically and explicitly related to religion. Dari penelitian itu dapat diambil kesimpulan bahwasannya kewenangan yang diberikan kepada ulama hanya pada bidang teologi, seperti prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, ibadah rutin seperti aturan sholat, puasa, zakat, haji, syariah, pernikahan, perceraian, pembagian warisan, pendidikan teologi dan jurisprudensi, seperti memegang ijazah, memegang jenazah, dan memimpin doa bayi yang baru lahir dan anak yang baru saja meninggal. Sedangkan hal-hal yang lazim disebut hal-hal duniawi seperti pendidikan formal, hukum, politik, pembangunan, dan lain-lain memiliki kewenangannya masing-masing yang tidak diganggu oleh ulama. Bahkan para ulama itu mengklaim mereka hanya bertanggung jawab atas hal-hal yang secara praktis dan eksplisit terkait dengan agama. Oke, thank you. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.